ना ये पेंशन हम खत्म करने देंगे। फेस्को जो है इसकी नजकारी करने जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ नीयत खराब हुई तो साड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ तबीयत खराब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, एयर न्यूज़ पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हाशिर रियान। आज मैं फेस्को के यहाँ पे हेडक्वार्टर में मौजूद हूं और मेरे साथ वापडा के ये तमाम जो है वो मुलाजमीन मौजूद हैं। पाकिस्तान में जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में जो बिजली है, आपको एक एक सेकंड की जो बिजली है वो फराहमी उसकी इनकी वजह से होती है। लेकिन ये मुलाजमीन किन मुश्किलात से दोचार हैं, किस हवाले से जो है वो इनको कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश आती हैं, उसी की वजह से कल जो है वो 10 फरवरी को इस्लामाबाद एक धरना देने जा रहे हैं। उसके हवाले से मेरे साथ सबसे पहले यहाँ पे मिर्ज़ा मुबारक अली मौजूद हैं, जो कि रीजनल सेक्रेटरी नशर व इशाअत फेस्को रीजन के। क्यों वो ये धरना जो है वो करने जा रहे हैं, कल ये ज़रूरत पेश आई। जी मुबारक अली साहब, तमाम जो है वो इतने सारे मुलाजमीन इकट्ठे होके जा रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये आपको बताता चलूं कि इस सिनेरियो बिल्ड हुआ है उसके पीछे जो सारी सिचुएशन है वो क्या है। पिछले कोई 8-10 साल से हुकूमत ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि सरकारी मुलाजमीन हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, सरकारी अदारे डिलीवर नहीं कर पा रहे, सरकारी अदारे जो है वो खसारे में जा रहे हैं। देखें, जब आप इनको रिक्रूट करते हैं तो सबसे बेहतरीन जो है इसका मेरिट लिया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यूज किए जाते हैं, तो जो मुल्क के सबसे बेहतरीन लोग हैं उनको चुना जाता है। तो ये क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसके पीछे क्या सिचुएशन? आखिर डिलीवर अभी क्या, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या बेहतरी नहीं आई? अभी अगर बिजली के हवाले से देखें, दूसरी चीजों के हवाले से देखें तो बेहतरी आई है, लेकिन क्यों ये कहते हैं कि डिलीवर नहीं कर पा रहे? देखें जी, फेस्को जो है इसकी नजकारी करने जा रहे हैं। फेस्को में टोटल जो है इस वक्त तकरीबन कोई 46-47 लाख कंज्यूमर हैं। अब 46-47 लाख कंज्यूमर को हैंडल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 12 से 14 हज़ार मुलाजमीन हैं। क्या ये कम नहीं है? बहुत ज्यादा कम नहीं है? बहुत ज्यादा कम है। यही हम मुतालबात करते हैं कि नई रिक्रूटमेंट की जाए। जो आज से कोई 50-60 साल पहले हमारे जो स्ट्रक्चर बन चुके हैं उनको रिवाइज किया जाए, इस्लाहात लाई जाए। नए इस्लाहात पे मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मैं उसके हवाले से इससे पहले जो है वो साथ में ही उमर तूफान खान खटक मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन फेस्को हेडक्वार्टर। इनसे बात करते हैं। खटक साहब, ये बताएं कि आखिर क्यों ये जरूरत पेश आ रही है? जैसा कि ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को क्या आखिर जो है वो इससे फायदा होगा, क्या चीजें होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग हमारे साथ इस मसले को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गवर्नमेंट को ये बड़े खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि आप एक बात कान खोल कर अपने राइट और लेफ्ट दोनों कानों से सुन लें। आपने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को प्राइवेटाइज किया, उसका हाल देख लें। आपने गुद्दू को किया, आपने लखड़ा पावर प्लांट को किया, आपने दीगर पाकिस्तान के जो अच्छे भले तमाम प्लांट थे जो चल रहे थे, मुनाफा बख्श भी थे, आप लोगों ने गैर मुस्तकिल मिजाज लोगों की तैनातियां करके इसका बेड़ा गर्क किया। मैं समझता हूं जिस तरह पाकिस्तान के लिए हमारा एटम बम जरूरी है, उसी तरह ये वापडा जो है ये इसी तरह ज़रूरी है। इसकी जो डेस्कोज आपने कंपनियां बना के साबका द्वार में जो बेड़ा गर्क हुआ, आप मजीद इसका बेड़ा मत गर्क करें। ये मेरी आपसे अपील भी है, मैं गुजारिश भी करता हूं। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, बेड़ा गर्क किस तरह किया गया ये तो बताएं। ये बेड़ा गर्क कह लें कि बाहर का जो फॉरेन कंट्रीज़ का यहूदी लॉबी का जो एजेंडा है जो साबका द्वार से चलता आ रहा है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अमली जामा आप लोग मत पहनाएं, क्योंकि हम ये नहीं करने देंगे। ये हमारे बच्चों का नहीं, ये इस मुल्क की सलामती के लिए ये इदारे ज़रूरी हैं। आप लोग शायद इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं गवर्नमेंट के ऐवानों में बैठे हुए। मैं ये जो ज़कूटे और बाबू बैठे हुए हैं दफ्तरों में, इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग गलत पॉलिसीज मत बनाएं, आपको इसका नुकसान होगा, हम ये नहीं करने देंगे। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता फेस्को जो है या जितना भी वापडा है तो ये अगर इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, जैसा कि कराची में के इलेक्ट्रिक कंपनी बैठी हुई है, अजारादारी अपनी कायम की हुई है, तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आप देखें ना जी, जैसे आपको हमारे मिर्ज़ा मुबारक साहब ने बताया कि 46 लाख कंज्यूमर जो है उसको 12 से 14 हज़ार जो मुलाजमीन है अपनी जानों पर खेल कर हमारा लाइन स्टाफ शहीद हो जाता है। उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो जो हिफाजती इक्विपमेंट होता है वो नहीं मिलता उनको। अच्छा, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा एक बात। कुछ दिनों पहले आपके एक वर्कर हैं, गालिबन उनकी बाजू कटी हुई देखी, तो वो क्या माजरा है? वो यही माजरा है जी, वो इसी वजह से होता है कि आप जब लाइन स्टाफ को हिफाजती इक्विपमेंट नहीं देते, उनकी उस स्टैंडर्ड पे ट्रेनिंग नहीं होती,
ہوتی جو ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں یہ بے سرو سامانی کے عالم میں بھی فیسکو کے جو ہمارے لائن سٹاف ہے, ہمارے آفیشل ہیں, ہمارے جو ملازمین, آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے سپاہی کھڑے ہیں, ہم بھی ورکر ہیں, ہم بھی اس ادارے کے سپاہیوں سے میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جو بھی یہ نجکاری ہونے جا رہی ہے؟ یہ تو ہم جی کوئی 60 سال سے سن رہے ہیں. تو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے 60 سال سے؟ یہ اتنا عرصہ ہوا لیکن پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ بس وہ ملازمین کو پریشان کرنے کے لیے کہتے ہیں ذرا دن پہ دباؤ آ جائے, یہ ذرا کام محنت سے کریں. مرزا صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا. مرزا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ماجرا, کیوں یہ کرتے ہیں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے ملازمین کی, تو پہلے تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پہ چل رہے ہیں. کمپنیوں میں ڈیوائڈ کیا, کمپنیوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کے بعد پھر اس کو پیپکو کے حوالے کر دیا, پھر ان کے اختیارات لے لیے گئے. اب ایسے ہی اب یہ کمپنیاں جو ہیں وفاقی ادارے سے منتقل کی جا رہی ہیں. اچھا, میں دھرنے کے حوالے سے آ جاتا ہوں. اب دھرنے میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دمادم مست کلندر ہوگا یا کیا ہوگا, یا صرف چھوٹا سا دھرنا ہوگا اور آپ بیٹھ کے آ جائیں؟ نہ تو دمادم مست کلندر ہوگا اور نہ یہ چھوٹا سا دھرنا ہوگا. الحمدللہ اس میں ملک کی کوئی 70 سے 80 یونینز جو ہیں, مزدوروں کی نمائندہ یونینز, وہ شرکت کر رہی ہیں اور ایک بہت بڑا دھرنا دینے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی دھرنا نہیں ہوگا. ملازمین ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھتے ہیں, آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس حوالے سے؟ دھرنا ہوگا. سر یہ جو پرائیویٹ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو کوڈیوں کے پاس جو جگہ ہماری, یہ تو کروڑوں اربوں کی جگہ ہے, یہ کوڈیوں کے پاس جو بیچ دیں گے. ہاں جی, اس کا جو پہلے جو پرائیویٹ کیا ہے انہوں نے, اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. یہ تو ہمارا محکمہ جو فیسکو ہے یہ تو آلریڈی جو سب کمپنیوں سے بہتر جا رہا ہے اور آلریڈی منافع میں جا رہا ہے. کھٹے صاحب کون لے گا یہ فیسکو؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ گورنمنٹ میں جو زکوٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو رائٹ لیفٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اپنے جو بزنس کارٹل ہیں, وہ ایسے منافع بخش اداروں کو لیتے ہیں اور ان کی منشا یہ ہے کہ ملازمین کے تمام حقوق سلب کر دیے جائیں, جس میں ان نمایاں طور پہ پینشن ختم کرنے کا بھی ہم سن رہے ہیں. نہ یہ پینشن ہم ختم کرنے دیں گے. خصوصاً ہمارے ایس ڈی ثاقب صاحب جو پیغام یونین کے آل پاکستان ہمارے سربراہ ہیں CBI یونین کے, تو وہ قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہم ان کے سپاہی ہیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم نہ پرائیویٹائزیشن کرنے دیں گے. منسٹر جو ہیں ہمارے واٹر اینڈ پاور کے عمر ایوب صاحب, میں ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں سائن کرنا پڑے اس نجکاری میں تو آپ نہیں کریں گے. آپ ایوب خان کے پوتے ہیں. اگر آپ نے کیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہودی ایجنڈا اور لابی میں آپ بھی پیش ہیں. تہاڈی نیت خراب ہوئی تو ساڈی تہاڈے لیے طبیعت خراب ہو جائے گی. بالکل جی, تہاڈی اگر نیت خراب ہوئی تو انہاں دی طبیعت خراب ہو جائے گی. یعنی کہ ان کا یہی کہنا ہے. اور یہ تمام جو جتنے بھی ملازمین ہیں یہ بہت جو ہے وہ اپنے معاملے کو لے کے سینسٹیو ہیں. تو لہٰذا وابڈا کی نجکاری جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے, اور اسی وجہ سے کل 10 فروری کو اسلام آباد ڈی چوک میں دھرنا دیں گے.